عظیم بندے دا ذکر فرما دیو انہاں جڑا تقریر دا آخری ساجنا آخری ایدے تے توجہ جنی ہو سکے کریا جے اللہ دا واسطہ جے توجہ او کی کریا جے اچھا پیغمبر جناب نہیں بلکہ اللہ دا ایک نیک ولی اللہ دا ایک بڑا نیک بندہ بڑا عظیم بندہ نام حضرت لقمان ہے جنوں حکیم لقمان دے نام تے تسی جان دے ہو حکیم اچھا اسی نا آپ پھکیاں والیاں نو بھی حکیم سمجھ لیا پھکیاں والیاں نو کی سمجھ لیا اے نے جڑے پھکیاں والے یہ طبیب کی نے تے جڑیاں حکمت دیاں دنائی دیاں گلاں کڈن انہاں نو کی آندے نے حکیم حکمت دا تعلق پھکیاں نال نہیں اللہ پاک نے پورے قرآن اندر کئی مرتبہ فرمایا الکتاب والحکمہ اس قرآن اندر کیڑیاں پڑیاں دا ذکر ہے حکمتاں دے زبان تو دنائی دانشوری عقل مندی دیاں دے موتی رولنا اور اپنی عقل سلیم اور اپنا جڑا اندر ایمان اللہ پاک نے رکھیا پیدا کرن دے ویلے اس ایمان دی روشنی نال بغیر کسی نبی دی ہدایت تو رب تک پہنچ جانا اینوں کی آندے نے حکمت حضرت جناب لقمان رحمت اللہ علیہ اللہ دے عظیم بندے اللہ پاک نے ذکر فرمایا اللہ فرماندے والا قد آتینا لقمان الحکمت ان اشکر للہ ومن یشکر فانما یشکر لنفسه ومن کفر فان اللہ غنی حمید ترجمہ سنو ترجمہ اللہ آمدے نے وَلَقَدْ آتَيْنَا اسی اور البتہ تحقیق آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ اسی اپنے لقمان بندے نو حکمت عطا فرمائی سی تے نال اسی اے وی کہیا سی حکمت او چیز ہے جڑی اللہ دی بہت بڑی نعمت ہے انشکر للہ اس حکمت والی نعمت دا شکر ادا کر کی کر اللہ دے نے اسی لقمان نو حکمت دیتی تے نال کیا انشکر اچھا قرآن دے ایک دوسرے مقام تے اللہ فرمائے وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا جنہوں اسی حکمت عطا فرما دی تھی ماشاءاللہ سو ہنسدے نے بچے ماشاءاللہ دند کر دے وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ جنہوں اسی حکمت عطا فرما دی فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا انہوں اسی خیر کثیر دا مالک بنا چھڑیا اے دے نالوں بڑی کوئی خیر نہیں کہ کسی نو اسی حکمت عطا فرما دی انہوں دین سمجھ آن لگ پئی ہے او دے اندر اترن لگ پیا ٹھیک ہے نا اللہ فرماندے انشکر للہ شکر کرو رب دا ومن یشکر جنہیں شکر کیتا فانما یشکر لنفسی انہیں شکر کیتا اپنے واسطے ومن کفر جنہیں ناشکری کی تھی فان اللہ غنی حمید اللہ غنی ہے اللہ نے کسی دی لوڑ اللہ غنی اچھی بولو کسی دی لوڑ کسی دی اولاد نیک ہوے بد ہوے رب نو کوئی پرواہ کسی دی اولاد دیندار ہوے بے دین ہوے رب نو کوئی پرواہ کسی دی اولاد جناب کوئی عالم ہوے یا کنجر ہوے رب نو پرواہ اچھی بولو کسی دا بندہ بچہ مولوی ہوے یا ڈاکٹر ہوے اللہ نو کوئی پرواہ فإن اللہ غنی حمید اللہ دا میں غنی ہوں میں خود اپنی ذات دے اندر خود بڑا جناب حمید ہوں مینوں کسی دی حمد دی ضرورت نہیں کسی دیاں تعریفاں کرن دی ضرورت نہیں ہے حضرت لقمان رحمت اللہ علیہ نے کس طرح پھر اللہ دا شکر ادا کیتا ہے ہن اگے شکر شروع ہو رہا وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ حضرت لقمان رحمت اللہ علیہ نے اپنے بیٹے نو قریب بٹھایا وَهُوَ يَعِظُهُ تقریر کر دینے پہ واز کر دینے پہ تے کی آندے نے سب تو پہلی بات یا بنیا لا تشرک باللہ پتر 100 گلاں دی ایک گل ہی شرک نہ کری شرک ساڈے بڑے بڑے بچیاں کو پوچھ کے ویکھ لو بھی شرک دا مطلب کی شرک دا کی مطلب ہے شرک کینوں آدے نے شرک دی تعریف کی ہے شرک دے نقصانات کی نے اللہ ماشاءاللہ پتہ بھی ہوئے گا میں نہیں سمجھتا نہ اللہ معاف کرے کہ سارے کو جائیں انشکر للہ شکر کرو رب دا کی فرما رہے اذ قال لقمان لابنه وهو يعظه لا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظیم اے میرے بیٹے رب نال شرک نہ کریں اللہ تینوں زندگیاں دے رب تینوں حیاتیاں دے جگ جگ جی یہ بھی دعا کر دے نا ماں پیو جگ جگ جیویں رہندی دنیا تک جیویں شالا تیرے پیر چ کنڈا نہ چبے یہ دعا کر دیو نا تے نالے بھی کیا کر پتر پیار منو تیرے نال بڑا ہے پر ایک گل گنڈ بن کے اندر رکھ لے کدی رب نال شرک نہ کری ان الشرک لظلم عظیم شرک بہت بڑا ظلم ہے اس بات اندر کوئی شک نہیں دوسریاں دا حق کھانا بھی ظلم ہے کسی نو نجائز تھپڑ مارنا بھی ظلم ہے نجائز کسی دا قتل کرنا بھی ظلم ہے بہناں دے حق ہڑپ کرنا بھی ویراں دے حقاں تے قبضہ کرنا بھی سود کھانا بھی تے سود کھوانا بھی لیکن سب تو بڑا ظلم ہے تے شرک ظلم ہے اچھا اگے فرماتے ہیں
वसैना अगे होना हज़रत लुकमान रहमतुल्लाह ने जी गल की ना, तो ज़ाहिर बात है जो बाप नसीहत कर रहा है, माँ नसीहत कर रही है, तो गैरत का जरा तकाजा ये होता है कि मैं हूँ अपने मूँहों खुद कमा के पुत्र मेरी भी इज्जत कर, मेरी भी जिदे दिल के अंदर रब के हुक्मां की अहमियत होए ना, वो समझदा मेरी किहड़ी अहमियत है, बस ये अल्लाह की मने ते अल्लाह के रसूल की मने तो बस काफ़ी है। तो इस ही चीज़ को मद्देनज़र रखद्या हज़रत लुकमान रहमतुल्लाह ने अपनी गल नहीं की, अल्लाह फरमाते ने तुसीं आपदी नहीं की, लेकिन सानू ये गल बड़ी चंगी लगती, असीं खुद शामिल कर देने तुहाडी इस तकरीर के अंदर। तो अल्लाह फरमाते ने ववस्सैनल इंसान बिवालिदैहि, ए मेरे लुकमान बंदे तुसीं रब की गल करदे हो, हुण तुहाडे फिक्र असीं करने ववस्सै और बच्चों को कहो रब का फिक्र कर। अल्लाह की कसम है जो रब का फिक्र करन लग पैणगे, बुढ़ापे की उम्र भी तुहाडी पहुंच जाएगी, फिर भी तुहानूं तलियां ते चुकणगे, फिर भी तुहाड़ियां खिदमतां करनगे, फिर भी तुहाड़ियां दवाइयां का फिक्र करनगे, फिर भी तुहाड़ी औलाद का जनाब तुहाड़ी बीमारी का फिक्र करनगे, फिर भी तुहाड़ी तबीयत का फिक्र करनगे, सुबह भी पूछणगे शाम भी पूछणगे। और जिस बदबख्त दे दिल अंदर रब की कदर नहीं, दसो माँ बाप रब तो वड्डा है? बस इना कहो पुत्र अल्लाह की फरमा बरदारी कमी, अल्लाह की कसम है तेरी फरमा बरदारी की तौफीक रब आप दे देगा। ववस्सैनल इंसान असी इंसान वसीयत की है कि वसीयत की भी वालिदैहि है, वालिदैन नाल अच्छा सलूक करन दी, और खास तौर पर माँ के नाल हमलत हो उम्महु, माँ ने उठाए रखिया है वगनन अला वगनिन, तकलीफ से तकलीफ बर्दाश्त करके। और मैं कुरान के इस मुकाम का तर्जमा करके बाहर मुकानी, वगनन अला वगनिन तकलीफ से तकलीफ उठा के, वफिसालुहु फी यौमैन, पहले 9 महीने तक अपने बतन अंदर जगह दी है, अपने खून जिसम का खून इनू जनाब रोटी की शक्ल के अंदर खुराक की शक्ल के अंदर दिता है, फिर 2 साल तक मुकम्मल दूध भी वफिसालुहु फी आमैन, 2 साल तक दूध पिलाया। अनिश्कुरली, ए मेरे बंदिया पहले मेरा शुक्र करी, वाली वालिदैहि का, फिर अपने वालिदैन का शुक्र अदा करी। हाय 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 किन्ने सोहने मोती परोए ने यार, अल्लाह ने किन्ने सोहने मोती परोए। अल्लाहु अकबर। व इलैयल मसीर, एक गल ज़हन च रख लै, अज बगावतां करेंगा, सरकशियां करेंगा, इलैयल मसीर मेरी तरफ से आना ही आना। किड्डी वड्डी धमकी है, किड्डी वड्डी धमकी है, कभी यदि गहराई के अंदर जाओ, जिवें बंदा एक ना मुस्कुरा के ना अंदर गुस्सा होंदा है, ठीक है कभी तो मेरे शिकंजे च आए